बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रमूज़ औकाफ और आज जो है ये रमूज़ औकाफ का दूसरा लेक्चर है। पहली 4 अलामतें आप पढ़ चुके हैं। ये 5वीं अलामत है तफसीलिया। तफसीलिया की अलामत आपके सामने है, 2 डॉट और एक तफरीक की अलामत। मिसालें हैं, ना खानगी की वजूहात दर्ज झैल है, कायदे आज़म के 14 नकात हस्ब झैल है। यानी तफसीलिया की तारीफ क्या हुई? इसे किसी वाक़िए, हादसे या मामले के असबाब, वजूहात और फहरिस्त को बयान करने की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर दर्ज झैल, हस्ब झैल, मुदरजा झैल के अल्फाज आते हैं। छठा नंबर है सवालिया। इसको इस्तफहामिया भी कहा जाता है। इसकी अलामत ये क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। इसकी मिसालें हैं, आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं? आपका नाम क्या है? भला तुमने कभी सबक भी याद किया? तारीफ। इस अलामत को फिक्रे में इस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बात पूछना या दरियाफ्त करना मकसूद हो। इसे सवालिया फिक्रे के सबसे आखिर में लगाया जाता है। इसमें आमतौर पर क्या, कौन, कैसे, इस तरह के अल्फाज सवालिया की जुमले में, सवालिया में इस्तेमाल होते हैं। तफसीलिया से बोर्ड में जो MCQs आते हैं, अलामत है तफसीलिया की। तफसीलिया की अलामत तफसील के लिए इस्तेमाल होती है। दर्ज झैल, हस्ब झैल के बाद कौन सी अलामत आएगी? तफसीलिया की। खुतबा हज्जतुल विदा के अहम निकात ये हैं। वर्जिश के फवाइद दर्ज झैल हैं। पाकिस्तान के 5 दरिया ये हैं। तो फहरिस्त के लिए, असबाब के लिए ये तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है। इस्तफहामिया यानी पूछने के लिए। सवालिया की तारीफ है सवाल पूछना। सवालिया जुमले के आखिर में अलामत ये सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। आपका इसमें ग्रामी, यहाँ भी चूंकि बात पूछी जा रही है तो ये सवालिया निशान। आप कहाँ जा रहे हैं? सवालिया की अलामत लगेगी। 7वीं अलामत है फिजाइया। फिजाइया की अलामत ये उल्टा आई। मिसालें हैं, काश मैं मेहनत करता, यानी ये दुख के लिए इस अलामत को इस्तेमाल किया गया। अच्छा, तो ये आप हैं, खुशी के लिए अलामत का इस्तेमाल। वाह, बहुत अच्छा शेर है। आज का मुसलमान भटक रहा है, दुख के लिए। अफसोस, आज का मुसलमान भटक रहा है। हैफ, आज का मुसलमान भटक रहा है। तो ये अल्लाह, सांप को देखो, खौफ की अलामत के लिए। यानी फिजाइया की जो अलामत है इसका ताल्लुक खुशी से, गम से, नफरत से, गुस्से से, खौफ से, यानी कैफियत और जज्बे के इजहार के लिए फिजाइया की अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। निदाइया, इसकी अलामत भी वही उल्टा आई ही है। इसकी मिसालें, खबरदार तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। जनाबे अली, अहमद यहाँ आओ। तो निदाइया जो है ये निदा से है और इसकी तारीफ ये है कि अगर हमने पुकारना है या मुखातिब करना है तो हम इस अलामत को इस्तेमाल करेंगे। तो अलामत ये सेम है, एक जैसी है, लेकिन इस्तेमाल में फर्क है। यानी फिजाइया का ताल्लुक जज्बात से है, खुशी, गम, नफरत, गुस्से या खौफ से। और निदाइया का जो ताल्लुक है इसका ताल्लुक जज्बात से नहीं है, ये मुखातिब करना या पुकारने से है। फिजाइया के MCQ। फिजाइया इस्तेमाल होता है जज्बात के इजहार के लिए। गुस्सा, ये जज्बात से गुस्से का ताल्लुक है तो ये फिजाइया। उफ, कितनी गर्मी है, ये तकलीफ का इजहार है तो इसमें उल्टाई या निदाई फिजाइया। वाह, क्या अच्छा मौसम है, तो खुशी के लिए ये फिजाइया की अलामत। अस्सलामु अलैकुम, ये दुआइया है,
یعنی فجائیہ کو ہم دعائیہ بھی کہہ سکتے ہیں، استجابیہ بھی اس کا ایک نام ہے، حیرت کے اظہار کے لیے۔ ندائیہ کی تعریف ہے پکارنا، مخاطب کرنا۔ ندائیہ کی تعریف پکارنا۔ ندائیہ کی علامت، یہ علامت آ گئی الٹا آئی، ایکسکلیمیشن مارک بھی اس کو کہتے ہیں، میتھ والے اس کو فیکٹوریل بھی بولتے ہیں، لیکن یہ اردو میں ندائیہ ہے۔ ندائیہ کی علامت کو ظاہر کرتی ہے یہ الفاظ تخاطب، یعنی مخاطب کو، تخاطب کو یہ علامت ظاہر کرتی ہے۔ جناب علی، یہ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یعنی تقریری الفاظ مخاطب کرنے کے لیے، عزیز ساتھیوں، خواتین و حضرات، حضرات، صدر ذی وقار، اس کے لیے یہ ندائیہ کی علامت۔ واوین کی علامت یہ آپ کے سامنے ہے، اس کی مثالیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کسی قول کو، یعنی ہو بہو الفاظ کے لیے ہم واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے کالج کے ہونہار طالب علم، یہاں طنز کا استعمال کیا گیا، یعنی طنز کے لیے واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ طنز میں ہم الٹ مراد لیتے ہیں، یعنی یہ ہمارے کالج کے کوئی ہونہار طالب علم نہیں ہے، یہ نلائق سے، نکٹو سے، شرارتی سے یہ ہر طالب علم ہے۔ تو طنز کے لیے بھی واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نظم کے یہ اشعار اقبال کی مشہور نظم شمع اور شاعر سے لیے گئے ہیں، یعنی الفاظ کو نمایاں کرنے کے لیے یہ واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مکاتیب اقبال مظفر حسین برنی کی کتاب ہے، مکاتیب اقبال کو نمایاں کیا اور ساتھ مصنف کا نام آیا۔ طلوع اسلام اقبال کی مشہور نظم ہے۔ تعریف، کسی عبارت کے اقتباس یعنی ٹکڑے یا کسی قول کو اسی کے الفاظ میں، یعنی ہو بہو الفاظ میں نقل کرنے کے لیے اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ شاعری میں تضمین کرنے کے لیے بھی علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تضمین کیا ہے؟ ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، یہ انور مسعود کا مصرع ہے، اور انور مسعود نے اپنے مصرے کے ساتھ یہ اقبال کا مصرع لگایا، مقامات آہو فغا اور بھی ہے۔ تو جب ایک شاعر کسی دوسرے شاعر کا مصرع لیتا ہے اپنے پہلے مصرے کے وزن کے مطابق، تو وہ اس مصرے کو واوین میں جو ہے وہ لکھتا ہے، واوین کے ساتھ لکھتا ہے، اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ یعنی اس شعر میں پہلا مصرع انور مسعود، اور انور مسعود نے علامہ اقبال کا یہ مصرع لیا، تو انہوں نے یہ تضمین کی۔ الفاظ کو نمایاں کرنے کے لیے اور طنز کے لیے اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ واوین کی تعریف، قول کو نقل کرنا۔ قول کے دونوں طرف کون سی علامت آئے گی؟ واوین کی علامت آئے گی۔ آگے یہ علامت ہے واوین کی۔ مکاتیب اقبال مظفر حسین برنی کی کتاب ہے، اس میں ایک بات اور طلب ہے کہ مکاتیب سے پہلے ڈیش ہے اور اقبال کے بعد ڈیش ہے، تو یہاں پہ ہم سکتہ کے بجائے یہ واوین کی علامت کو ہم ٹک کریں گے۔ کوسین، اس کی علامت ہے یہ بریکٹ کی، کوسین، کوس کو کمان بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی مثالیں ہیں ہوائی، یہ ایک سبق ہے سیکنڈ ایئر کا، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو یہ ایک سفر نامہ ہے۔ اجاز صاحب اپنی آدھی تنخواہ 20,000 پہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو بریکٹ کے جو اندر کے الفاظ ہیں ان کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ جملہ معترضہ کے ارد گرد جو علامت ہے وہ کوسین یعنی بریکٹ کی علامت ہے۔ جملہ معترضہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نہ بھی لکھے جائیں تو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، ذرا وضاحت ہو جاتی ہے، اور اگر لکھ لیں تو ذرا اچھی بات ہے۔ تو وضاحت کے لیے کوسین کی علامت کو لکھا جاتا ہے، اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی خاص تحریر میں فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جاز صاحب اگر اپنی آدھی تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں تب بھی جاز صاحب نہیں کہا، لیکن اگر ہم نے بریکٹ کے اندر کوسین کے اندر جملہ معترضہ لگا دیا، 20,000 روپے بتا دیے، تو ہماری بات جو ہے یہ واضح ہو گئی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو یہ بریکٹ میں کوسین میں ہم نے بتا دیا غالب کا شعر ہے۔ نہیں بھی لگائیں گے تو ہماری بات جو ہے وہ سننے والے جو ہیں، پڑھنے والے جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ تو اس کی تعریف، اس علامت کو یعنی بریکٹ کو یعنی کوسین کو جملہ معترضہ کے گرد لگایا جاتا ہے۔ جملہ معترضہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے جو تحریر کی وضاحت کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کے نہ ہونے سے تحریر پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔
कोसाइन की अलामत है ये ब्रैकेट, ब्रैकेट की अलामत है जुमला मोतरज़ा की अदायगी के लिए। जुमला मोतरज़ा के आगाज और इख्तिताम पर क्या लगाते हैं, ये हम कोसाइन यानी ब्रैकेट लगाते हैं। जुमला मोतरज़ा के लिए कौन सी अलामत है, कोसाइन की। जुमला मोतरज़ा को लिखा जाता है कोसाइन में यानी ब्रैकेट में। ये खत या लकीर अलामत है ये इसकी आपके सामने। इसके बाद मिसालें, आलिया ने अपनी किताबें जो कि 10 थीं बेच डाली। अल्लामा इकबाल खुदा उन्हें गरीक़े रहमत करे मेरे पसंदीदा शायर है। तारीफ क्या है, इस अलामत को जुमला मोतरज़ा के गिर्द लगाया जाता है। जुमला मोतरज़ा ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जो तहरीर की वजाहत के लिए लिखे जाते हैं। अगर ये अल्फाज ना भी लिखें तो तहरीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नोट, बाज़ औकात कोसैन की जगह खत को भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ब्रैकेट का और खत या लकीर का इस्तेमाल जो है ये एक जैसा है, इनकी तारीफ भी एक जैसी है। खत या लकीर से एमसीक्यूज, ये अलामत है खत की, और दुरुस्त अलामत खत की निशानदही करें तो ये दुरुस्त खत की निशानदही कर दी हमने। ये मारूजी है जी 2019 की, वावैन की अलामत है, ये वावैन की अलामत है। आगे एक अलामत है, ये किस चीज की अलामत है, ये वक्फा की अलामत है। किसी का कौल हूबहू तहरीर करना हो तो कौल के शुरू और आखिर में कौन सी अलामत, तो हूबहू अल्फाज के लिए ये वावैन की अलामत। कोई तफसील देने के लिए अलामत, ये भी तफसीलिया की अलामत, तफसील के लिए। किसी जुमले में वक्फे से ज्यादा ठहराव के लिए कौन सी अलामत है, वक्फे से ज्यादा ठहराव के लिए ये राबता की अलामत है। सवालिया की तारीफ, सवाल पूछना। वक्फा की तारीफ, ये सख्ता से ज्यादा ठहराव। कोसैन का दूसरा नाम, इसको खतूत वहदानी कहा जाता है। ये सवाल जरा थोड़ा सा हटके आया है, कोसैन का दूसरा नाम बताएं, खतूत वहदानी। इसका मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा यानी कि किताबों का मुतालिया हमें करना होगा, खाली एक किताब को नहीं 2-3 किताबों को हमने पढ़ना है और उनसे एमसीक्यूज हमने देखने हैं। सच है लालच बुरी बला है, तो ऑप्शन बी। तफसीलिया से मुराद है ये ए, वजाहत करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये टॉपिक मुकम्मल हुआ, रमूज़े काफ। अब आपने इसकी मुख्तलिफ किताबों से मारूजी की तैयारी करनी है ताकि आप इसके इस सवाल में 5 में से 5 नंबर आए। शुक्रिया।